Kasi kung presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Colossians chapter 3, verse number 15 to verse number 17. Colossians chapter 3, verse 15 down to verse number 17. Kung basahon din sa mga mata, it says, "And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him." So, ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Atong hisgutan ining kabuntagon, the truth about thanksgiving. Since there are a lot of denominations nowadays, especially in this month of December, many denominations celebrate sa gitawag og Thanksgiving sa nga dapita nga lugar, and especially karon nga bulan, more on December or sometimes ang uban po January. But ato makita din ang Thanksgiving dili lang ni siya gitawag og ang Thanksgiving sa ka denomination or sa ka local church sa dihang dunay litson sa atubangan. Muna gitawag og false narrative, muna gitawag false gitawag og perception sa tao, pagpanabot sa tao nga makahimo lang og Thanksgiving kung naay preparation nga litson din mga daghang preparation, kaon-kaon. It's not about so much food on the table. Thanksgiving in the Bible, ato ning mahiatos mo nato hinumduman nga di lang ni siya sa usa ka adlaw, di lang ni siya sa usa ka adlaw sa katuig. And in fact, ato makita sa katapusan unya unsa ang gitawag Thanksgiving. It is not just an occasion. It is not just an occasion. So muna atong tun-an, kay mostly ang panghuna-huna sa tao, Thanksgiving, pag Thanksgiving, daghang kaon, daghang preparation, daghang buluhaton. It's not about that. No? It's not about that. Kay kung mo na'y konsepto na to, how about those people nga why ikaandam? How about those people nga in poverty? So mawala ba ang konsepto sa pagpasalamat? Of course not. So it's not about our preparation. It's not about the abundance of the food that has been prepared or put on the table. It's not about that. So we are going to dig up more deeper kung unsa gyud ang gitawag Thanksgiving, especially in the Bible. Biblical Thanksgiving is rooted in the teachings of the Scripture and reflects a heart of gratitude toward God. It focuses on acknowledging His goodness, provision, and faithfulness
in all circumstances. Sa muna ang gisulti sa Biblia, may tungod sa thanksgiving. Ang focus sa thanksgiving is for the acknowledging of God's goodness, provision, and faithfulness in all circumstances, regardless good or bad circumstances. Ang tao dapat magpasalamat. Now, here are the key truths about biblical thanksgiving at nisigutan ning kabuntagon. Para ato masabtan unsa ang gitawag thanksgiving. So ato butang dinhi atong lesson about thanksgiving. Thanksgiving is number one, ito makita dinhi. Thanksgiving is the proof of our wisdom. Baluan nimo ang tao doon na siya kaalam tungod kay usanan niya na ang pagpasalamat. Nasa atong gibasa dinhi, thanksgiving is a recurring theme in the Bible, and several passages emphasize the importance of gratitude is a form of wisdom. Can you imagine ito makita diyo sa verse number 15? And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body. Now the one body here is the church. Kini the one body. This is not the local church. Kadaghan kayo ang local church. But when we say one body, it refers to the spiritual body of Christ. From the cross to the rapture, mo na ang one body. Those who are saved by the blood of Christ, mo na yung mga tao o membro sa gitawag Church of God, the one body. Ingon si Ginoong Hesus, ingon si Paul, at makita din ha. In the which also ye are called in one body. We are in the body of Christ. Yun siya, and be ye thankful. Kung magpasalamat ka mo. Yun siya, in verse number 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. So ato makita din even ang mga tao nga even ang mga tao nga unsaved, since nakasabot sila, since birth, natuduan sila sa ginikanan nga magpasalamat. Although it's not wrong tudluan ng mga bata magpasalamat, bisag unbeliever nga mga tao kaya balo sila magpasalamat. But so much the more sa mga Kristohanon na kita nakaibalo nga we have the word of God in our hearts. Ingon ang pulong sa inyo, let the word of Christ tuguti nga ang pulong ni Kristo manimuyo sulod sa imong kinabuhi, sulod sa imong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo, dwell in you richly in all wisdom. In other words, when we have that wisdom, usa sa mga pruweba diha, although daghang pruweba about sa wisdom, but one of the proof ato makita sa Biblia is thanksgiving. When sa diri, connected ang atong wisdom sa pagpasalamat. Asa man ta kasabot nga kinahanglan ta magpasalamat sa Ginoo sa Biblia. Ato na makita karon. Wisdom. Una nga ito makita, wisdom from the Savior. Una ito makita din wisdom from the Savior.
Since Jesus Christ is our wisdom. Ito makita din na, tanawa din sa 1 Corinthians chapter 1, verse number 24. Na kita'y kaalam, it is because Christ Himself is the wisdom of God, and we have Christ in our hearts. We have Christ. The Spirit of Christ dwells in our hearts. 1 Corinthians 1:24. Yun diha. 1 Corinthians 1:24, it says, "But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God." So our wisdom does not come from this world. Ang kaalam nga atong nabatunan, wala magasumikad, there is kalibutan. Our wisdom is no other than the Lord Jesus Christ, and therefore that wisdom is from the Savior. We have wisdom from the Savior because Jesus Christ Himself is the wisdom of God. Since Jesus Christ dwells in our heart by faith, ingon sa Biblia, not by prayer, not by baptism, not by asking Him to come into our hearts. Jesus Christ dwells in our heart by faith. Iyon sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Verse number 17. So that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. So ito makita din ha, Jesus Christ dwells in our heart by faith, not by asking Him to come into our hearts, not by accepting Him into our hearts, not by inviting Him into our hearts, not by professing, not by praying that He will come into our hearts, but in the Bible, ang sulti sa Biblia, by faith. Sadyang mituo kita sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo by faith. Nipuyo siya sa atuang kasing-kasing. So we have that wisdom from the Savior. And that wisdom, mo'y naghatod ka na to, or mo na siya pruiba, ang mapruibahan siya, pinaagi sa imong pagpasalamat. According sa Biblia, be ye thankful, dili ka kapasalamat kung wa kay kaalam sa Ginoo. Ang imong kaalam, pwedeng diri sa kalibutan lang. O kana siya, pagpasalamat na in accordance sa gitawag wisdom of this world. But so much sa mga Kristohanon, sa mga anak sa Diyos, because we have the wisdom of God, which is the Lord Jesus Christ. O nang makapasalamat ang Kristohanon. Ang kalibutan, ang mga tao sa kalibutan, ang kalibutanon nga tao, ay worldly na, or igitawag an unsaved person can only give thanks kung daghan siya madawat sa iyang kinabuhi. But unlike sa gitawag Kristohanon, ingon sa Biblia, in all circumstances, whether it is bad or good, ang Kristohanon makapasalamat sa Dios. Pero sa mga unbeliever, di kapasalamat kung daotan na ang niabot sa kinabuhi. That's the difference. Because the only wisdom nga ilang na-acquire silang kinabuhi is worldly wisdom. Ang ato ang na-acquire nga wisdom is heavenly wisdom. Comes from above. And that is the Lord Jesus Christ. That is why in all circumstances, muna yung sa Biblia, makapasalamat. Nakita ito na sa mga verses itong basahon. Ano. So we have wisdom from the Savior. And secondly, ito makita din wisdom from the Scripture. We have Jesus Christ, wisdom. We have wisdom
from Jesus Christ, because Jesus Christ Himself is the wisdom of God, we have wisdom from the Scripture. We are taught in the Scripture. Yung sa pulong sa Ginoo, asa na ito nakita? Atong gibasa karon in sa Biblia. Yung atong gibasa sa verse 15, in Syria, and be ye thankful. Asa na ito nakita? In the Bible. Ang Biblia nagsulti. The Bible says so. In verse number 17, yung sa pulong sa Ginoo, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God and the Father by Him. Asa na ito nakita? Sa Biblia. Mo nang ato ang prueba sa kaalam nga atong nabatunan ang pagpasalamat. But unlike sa gitawag unsaved people, mga taong dili luwas, ang mga taong dili luwas, maayo lang na magpasalamat kung maayo ang kinabuhi. Maayo lang na magpasalamat kung nindot ang dagan sa kinabuhi. Pero naanas ka dili maayong kinabuhi, di ba? Tanang panghimaraot, tanang pagbagulbol, tanang kapungot, ipakita. Asa man nakapasalamat. But unlike sa mga tinud-anay nga anak sa Dios, Kristohanon, despite unsa nga klase sa circumstances, in other words, in all circumstances kinabuhi, ang Kristohanon magpasalamat. Why? Because the Bible says so. The Bible teaches believers to give thanks in every situation, whether good or bad, because God works all things for good to those who love Him. Asa mabasa? 1 Thessalonians 5:18. According sa 1 Thessalonians 5:18. Ano diya? 1 Thessalonians 5:18. It says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So sa Sultis Biblia, in everything. In everything. What's that? What does it mean? Ingon ang pulong sa Ginoo, sa matanang butang, in everything, whether good or bad. That's the difference sa tinud-anay nga Kristohanon o sa mga piki nga Kristohanon. Sa mga unsaved nga mga tao, may lang na magpasalamat kung daghang butang maabot sa kinabuhi. Pero naana sa sitwasyon nga di mayo, tanang di mayong pulong manggawas sa babana. Pero sa Kristohanon, ang Kristohanon, regardless unsa nga klase sa sitwasyon, magpasalamat . Nganuman, kay balaw manggutang ang Dios, Romans 8:28, all things work together for good. Ang tanang butang mahimo ma-bad or good, it always work for good. Muna ang atong nasabtan sa Biblia. Ano imagine sa Bible? Unsa man mga butang, for example, ang mga butang nga bad pero nag-work siya for good. Si David, sa iyang gitawag og kasaypanan. Pero ato makita diha nga nag-work for good, bisag kaingon nga bad ang iyang gibuhat, pero nag-work for good. Daghang mga panghitabo sa Biblia na di maayo ang panghitabo pero nag-work for good. Mauna ang kalainan. That's the difference sa unsaved ng mga tao o sa mga saved ng mga tao. Now, Thanksgiving, at makita din is the proof of our wisdom. Number 2. Ito magdugay din Thanksgiving is part
of our worship. Proof of our wisdom, but also part of our worship. Thanksgiving in the Bible is often part of worship and praise. Una ang atong makita sa Biblia. As a recognition of His sovereignty. What's sovereignty? That means supreme power or authority. Every time we worship God, it is because of His sovereignty. That means He is the supreme power. He is the supreme authority. That's why we worship Him. And part of that is the thanksgiving. At makita na, it is an act of recognizing God's sovereignty and expressing gratitude for His blessings. Now, example, at makita, Psalms 100, verse number 4. Psalm 100, verse number 4. It says, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Yeah, he be thankful unto Him and blessed His name. So in other words, ang thanksgiving, parte siya sa ato ang pagsimba diya sa Ginoo. It is part of our worship diya sa Ginoo as a recognition of His sovereignty. And secondly, letter B ato makita diya as a response to our salvation. Not only, kung ato makita, tanaw ato makita pa rin sa screen's camera. But ato makita din, number one is as recognition. As a recognition of His sovereignty. 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 And then letter B as a response to our salvation. Now, if you are saved, kung luwas ka nining kabuntagon, usa sa mga inungdan nga nung makasimba ka sa Ginoo. Munang sa imong pagsimba, mao po na ang pagpasalamat. Now, ato makita din in response to our salvation, open your Bible in 2 Corinthians 9:15. 2 Corinthians 9:15. Sa 2 Corinthians 9:15, it says, thanks be unto God for His unspeakable gift. Ingon ang pulong sa Ginoo, we have an unspeakable gift. Unsa ang unspeakable gift nga ato ang nadawatan? I believe one at makita diya, unspeakable gift is our salvation. That means our eternal life. Yan yung sa Biblia. In the Bible, thanksgiving is deeply tied to faith, humility, and trust in God. It is not just about expressing gratitude for material blessings, but also for spiritual ones, including God's presence, His promises, and the hope of eternal life. So ato makita din the unspeakable gift nga atong nadawat sa Ginoo is no other than eternal life. That's the gift of God ato makita sa Biblia. That is why part sa tuang worship is thanksgiving, magpasalamat ta. If you are saved, kung luwas ka na ng kabuntagon, dapat lang magpasalamat ka sa Ginoo. But that is not an occasional act. Ato na makitaon niya. It's not just an occasional act. It is a response to our salvation. That's why we worship Him. Ato makita din nga nining kabuntagon, ang thanksgiving, importante din siya sa itong kinabuhi, kay mauni siya ang parte sa ato ang pagsimba. O ang pagsimba na to sa Dios, it is not just an occasion. It is, ato makita, it is a continuous act ato makita. Muna ang pagsimba sa Kristohanon. Di lang kay isa ka Domingo sa isa ka tuig. Kung imong muni atong thanksgiving karon, pasabot ka na lang ba nga mauna nga time nga nagpasalamat ka, dili iyon ana ang sa Biblia.
It is part of our worship. Every time you worship God in spirit and in truth, that means that is also a time nga mo pasalamat ka sa Ginoo, because thanksgiving is part of our worship nga makita din ha. And then number 3, atong tagagpagtagad, number 3, thanksgiving, not only the proof of our wisdom, the part of our worship, but also the product of our wonderment. Wonderment. The word wonderment is a state of awed admiration or respect. At makita din na. So thanksgiving is the product of our wonderment. Every time nga the word o kana bang tulala ka tungod sa kitwag wonder nga sa nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, muna nga resulta o muni ang magtukmod sa tao nga makapasalamat sa Ginoo sa diyang naging natulala siya. In other words, he was in awe. Ingana imong reaction, nasiga imong mata tungod sa basta-basta ang gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. It is because of those miracles nga nahitabo sa kinabuhi sa tao. So he was in a state of awe. At makita din nga mo na siyang hinungdan nga makapasalamat ang tao. So wonderment, in other words, at makita din a state of awed admiration or respect. Now, first, at makita wonderment in our prayer. Namangha ka sa gihimo sa Ginoo, especially during sa imong pag-ampo. So thanksgiving, at makita diha, is a vital part of prayer, as believers are encouraged to present their requests to God with a thankful heart. For example, ato makita diha, Philippians 4:6. Philippians 4:6. It says, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving." Sa Biblia, prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. Na every time nga mag-ampo ka unya, naigihimo ang Ginoo nga dili basta-basta sa imong pag-ampo. Now you are in a state of awe, na amazed. In other words, you are in wonderment. But pasabot, grabe imong musiga imong mata sa gihimo sa Ginoo. Mo nang gituog wonderment. But pasabot yan na. Di ka sa Tagalog, hindi ka makapaniwala. Muna himuon sa Ginoo. Instead, mura ni imong gi-expect, pero beyond expectation ang gihimo sa Ginoo. Muna kaingon ka nga makapasalamat ka, makaingon ka Lord, salamat nga gisubrahan nimo ang imong gihimo o gitubag sa kong pag-ampo. So muna ingon sa Biblia, let your request be made known unto God. Siya, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. They're tied up sa gitwag thanksgiving. At makita din na. And then secondly, not only wonderment in our prayer, but also wonderment of God's provision. Muna akong gisulti. Sa diyang ang Diyos naghimo og provision. Many instances sa Bible, at makita din of thanksgiving, many instances of thanksgiving in the Bible are related to God's provision, whether through food, deliverance, or spiritual blessings. At makita din Example, at makita, Jesus thanks or gave thanks before feeding the 5,000 and before sharing the Last Supper with His disciples. Masay gimo ni Jesus Christ. In John chapter 6, makita nimo din isa sa mga wonderment, isa sa mga wonders at makita sa Biblia, mga miracles sa gihimo sa Biblia, sa nahitabo sa Biblia, at makita din kining pagpakaon ni Kristo sa gitawag og 5,000
nga ka mga lalaki, excluding children and women. Ato makita diha. Ang gi-count lang diri is men. Ato makita ingon sa pulong sa Ginoo. But mo ni siya ang pinaka isa sa mga gituwag wonderment nga ato makita nga matulala ang tao sa unsay gihimo ni sa atong Ginoo nga atong makita sa mga story. In verse number 5, when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, when shall we buy bread that this may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Okay, balo si Ginoong Hesus kung sa iyang buhaton, but to prove Philip, kinahanglan niyang pangutan-on niyang mga pangutana. Verse number 7, Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, there is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus said, make the men sit down. And he said, make the men sit down. He's just telling nga ang mga lalaki palingkuron. Now, there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, makita diha, given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto the disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Tato makita din ha, it is part of ato makita sa mga milagro nga gihimo sa Ginoo. So when you experience sa gitawag og mga miracles, you are in a state of awe. Ato makita din ha, you are in wonderment. Mamamangha ka sa unsa ka unsay gihimo sa Ginoo. Just 5 barley loaves and gitawag diri og 2 small fishes. Ang almost 5,000 men, excluding children and women, at makita diha, napakaon sa pinagi niya na. So, grabe at makita din na ang ito wonderment nga gihimo sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Now, thanksgiving in Scripture often highlights God's grace, mercy, and faithfulness. Gratitude is a way to acknowledge His undeserved blessings. Actually, kita nga mga tao, we are not deserving sa mga blessings sa Ginoo. Kung abot na itong una-unahon, we are not deserving. Why? Because we are sinful being. We are sinful people. Makasasala ta nga mga tao, pero nakahimo lang kita nga gipanalanginan sa Ginoo. It is because we are nahimo kitang we are saved by the blood of Christ. Sadyang naluwas kita, we became righteous in the eyes of God. At makita din na. Now, kung buot ni mo naon, di ta angayan. Pero despite nga dili ta angayan, gipanalanginan ta sa Ginoo, and so ato sobra-sobra pa ato makita din ha. That is why di ta pwede nga moingon nga di ta magpasalamat sa Ginoo. Kung sa kalibutan ang tao magpasalamat, salamat brad ha, ingon ta nga di nakakausap, dili ingon na sa Ginoo. Dapat magpasalamat ta sa Ginoo every time or every day, every second or every minute kung mahimo. Pero in other words, ang butak pasabot niya, ang pagpasalamat continuous na siya. Di na siya occasional, at makita din ha. Kalisod ka nang himuon na tong occasional ang pagpasalamat sa Ginoo. It's not like that. At makita diha. Why? Ang pagpasalamat at makita din eh. Iyon sa pulong sa Ginoo sa Psalms 107 verse 1, iyon siya. O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Kung ang kaluoy sa Ginoo nagapadayon. In other words, ang atong pagpasalamat magpadayon. Pero kung ang kaluoy sa Ginoo naghunong na, pwede ka siguro hindi nagpasalamat.
Pero as long as ang kaluoy, ang pagkamaayo sa Ginoo siya, for He is good, for His mercy endureth forever, iyon siya muna yung napulo sa, oh, give thanks unto the Lord. It is a continuous act. But pasabot ang pulong sa Ginoo diha, ang may buhay na iyang but ipasabot. It is a continuous act. Thanksgiving is a continuous act. Di siya occasional lang. Nga klase sa gitawag og mga buluhaton. Nga naman, wa pa mo paltos ang kaluoy sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung kahibalo ka nga wa pa na paltos ang kaluoy sa imong kinabuhi, nagpadayon pa hangtod karon ang kaluoy sa kinabuhi, and the proof, ang ebidensya nga ang kaluoy sa Ginoo nagpadayon sa imong kinabuhi sa atong kinabuhi, hangtod karon buhi ta. Kay kung wa nay kaluoy ang Ginoo sa atong kinabuhi, wa na ning kalibutan na ni, dugar na ning natapos ni. But because of His mercy, because sa Biblia, for His mercy endureth forever. Nagpadayon hangtod karon. Since the creation, since the beginning, the mercy of God nagpadayon. That is why ingon sa Biblia, ang proof niya na buhi pa kita. Asa na ito makita? Lamentations. Tanawa sa Lamentations. Lamentations chapter 3. Lamentations chapter 3. Lamentations chapter 3. Verse number sugdan tug basa diri sa verse number 21. So this I recall to my mind, therefore have I hope. You see? Therefore have I hope. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. So ang kaluoy sa Ginoo, mao ni siya ang hinungdan nganong nagpadayon pa kita karon, we are not consumed. That's Lamentation chapter 3 verse number 22. In fact, ay kanta niya na. It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. Verse number 23, they are new every morning, great is thy faithfulness. O di ba ta magpasalamat niya na? Every morning, every day sa itong kinabuhi, magpasalamat as Ginoo. Why? His mercy endureth forever. And because of that mercy, it is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. That is why every morning they are new. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Can you imagine, ana? Munang ingon sa Biblia, oh, give thanks unto the Lord. In closing, ato makita din thanksgiving is not just an occasional act. Muna akong sulti. Thanksgiving is not just an occasional act, but a lifestyle. Ang pagpasalamat, dili ni siya usa lang ka okasyon. Dili ni siya okasyon sa Amerika, ilang Thanksgiving dito as a national Thanksgiving. Every November, I think, every fourth Thursday of November. Every fourth Thursday of November. Ilang Thanksgiving Day. But during sa kitwag November, ang ilang Thanksgiving, national Thanksgiving, as a nation, ilang himuon, magpasalamat sila. Ang ilang mga handa niya nakasagaran kay turkey, kanang pabo, ilang ginahanda sa ilang Thanksgiving. So mag-prepare sila mga turkey. Mo ilang panghanda. Pero ang Kristohanong kinabuhi, ang pagpasalamat, it is not just an occasional act, but a lifestyle. In other words, it is a continuous act. Believers are called to continually thank God and reflect His goodness in their actions. Now, hinumdaman to, especially, now we are Christians, now we are saved, luwas ka, kahibalo ka, luwas ka. It is because of what Christ did on the cross. Naluwas ka tungod sa gihimo ni Kristo, nagpakamatay si Kristo, yan, nag-ula sa iyang dugo, gilubong siyang nabanhaw para kita makabaton sa kaluwasan. Therefore, kita nga mga Kristohanon, you know you are saved, you are washed by the blood, you have been delivered from hell, from going to hell, yung sa Biblia, di na ka matug imperno. Now, kinahanglan tang magpasalamat sa Ginoo tungod sa kadako
sa gibuhat sa Dios tong kinabuhi. Nga si Kristo mihatag siya ang kinabuhi, iyang giula iyang dugo aron kita makabaton sa kaluwasan. So, ang atong pagpasalamat, it is not an occasional act, but ang pagpasalamat sa usa ka Kristohanon, it is a lifestyle. It is a continuous act. We, as believers, at makita diha, we are called to continually thank God and reflect His goodness in our action. Ang mga tao nga mga unbeliever at makita din magpasalamat lang kung dunay butang madawat. No, that's not the way. It's not like that. Di lang ta magpasalamat kay natay butang nadawat. Naamang kay nadawat o wa ka nadawat kinahanglan ka magpasalamat sa Ginoo. As a Christian, muna ang atuang way of life.